रमजान का महीना है, कुरान का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमा अरसलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, तमाम तर बरकतें, फजीलतें और सादतें, और कोशिश करेंगे कि ऐसे तमाम तर मौज़ूआत को गुफ्तगू में शामिल रखें कि जिनके हवाले से हम कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें और उनको अपना कर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकें। मैं अज़हर अली आबदी साहब से गुजारिश करूंगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को आज के मौजू के हवाले से वो बताएं। जी आबदी साहब। जी, आज माह मुबारक रमज़ान की 16। जी माशाल्लाह, कितनी जल्दी ये दिन गुज़र रहे हैं। आपको याद होगा कि माह मुबारक रमज़ान की पहली तारीख़ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक दुआ का ज़िक्र किया था। औलिया अल्लाह हमेशा से 1400 साल से माह मुबारक रमज़ान को शुरू करते हुए जहाँ कुरान पाक की तिलावत का ख़ास आगाज़ और अहतमाम करते हैं, वहाँ 1400 साल गुज़र गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिनका नाम ही ज़ैनुल आबिदीन है, उनकी ये दुआ पढ़ते हैं। एक दुआ इस्तक़बाल की है और एक दुआ विदाए रमज़ान की है। तो आपको याद होगा मैंने दो चीज़ें उसमें से अर्ज़ की थी। एक तो ये कि आपने माह मुबारक रमज़ान पर सलाम किया था और कहा कि माह मुबारक तुम पर सलाम हो। जैसे एक शख्सियत, एक हस्ती होती है ना, इस तरह माह मुबारक रमज़ान है, जैसे कोई मेहमान है। तो आपने फरमाया था कि जब तू आता है तो दिलों को खुशी अता करता है, और ये महीना बरकतों और रहमतों का महीना है, औलिया अल्लाह की ईद है। और उसके बाद ये जुमले थे कि जब तू जा रहा होता है तो औलिया अल्लाह, खुदा के दोस्त, खुदा के बंदे वो मग़मूम होते हैं कि जाते हुए। तो अब हम पहले पंधरवारे से आगे चले गए और एक फिर मग़मूम होने की कैफियत भी होती है, क्योंकि पूरी दुनिया पर एक रहमत का साया है। और फिर उसी में एक दुआ थी कि या अल्लाह जैसे ये चाँद घटे, अब चाँद घटना शुरू हो गया, हमारे गुनाह भी महव होते चले जाएंगे। तो हम दुआ करते हैं कि दुआ हमारे लिए मुस्तजाब हो। आज का मौजू मुआशरे के लिए अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा मौजू है कि जिसकी मुआशरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त जितने मुआशरे में मसाइब हैं, जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, जब मैं मौजू का नाम लूँगा आप भी इत्तफाक करेंगी, उसका अगर कुछ नहीं तो शायद 25-30% हमारे इस मौजू और ये जो टॉपिक है उस कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से। हमारा आज का मौजू है क़नाअत। और हमें याद है, हमसे पिछली नस्ल को हम देखते थे कि वो बहरहाल हमसे ज़्यादा काने थी, क़नाअत पसंद थी, तो उनको इतने प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आते थे। हमने क्योंकि क़नाअत छोड़ दी है, हिर्स है, आगे बढ़ने की दौड़ है, एक गाड़ी से दो गाड़ी, दो गाड़ी से तीन गाड़ी, एक मकान से दो मकान, दो मकान से बड़ा मकान, बड़े मकान से बड़ी लोकेलिटी, और इस दौड़ ने हमारा इत्मीनान ख़त्म कर दिया। इसीलिए मैंने रसूलुल्लाह की एक नहीं बहुत जगह ये अहादीस देखी, और इसी तरह मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और दीगर सहाबा से भी बहुत सी रिवायात कि क़नाअत एक ऐसा ख़जाना है। मैं उसका मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, अल्फाज भी तकरीबन ये है लेकिन मफ़हूम कि क़नाअत एक ऐसा ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, ये कैसा ख़जाना है और ये क्यों ख़त्म नहीं होता, ये हम उलमा कराम से पूछेंगे। हमारे साथ जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं। आप तो सच सवेरा पर इनको बहुत बुलाती हैं और माशाअल्लाह साहिब मुताला शख्सियत हैं, खूबसूरती से बात करते हैं, बयान करते हैं। हमारे साथ एक और इल्मी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब। आप दीनी और दुनियावी उलूम से आरास्ता एक आप बहुत पाकिस्तान के एक मुख्तदर रिसाले के आप एडिटर हैं, और बहुत ज़्यादा चलने वाला वो रिसाला, और बहुत दिन भी हो गए। तो दोनों शख्सियत, इल्मी शख्सियत, जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप दोनों का भी और सच टीवी का जी। खूबसूरत मौजू है, मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है कि जो बात कही जाए, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तो उसको उस चीज़ का अपने अमल में होना ये बड़ी हद तक ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए कि तासीर इसी से पड़ती है। हमें नबी अलैहिस्सलाम ने और ख़ुद हुज़ूर मौला कायनात के कई एक वाक़यात ने ये तालीम दी है कि कहने से पहले बंदा अमल के लिए आमादा हो। जी, बड़ा मशहूर कॉल
اور آج کل کے اس نفسا نفسی اور مارا ماری کے دور میں قناعت کو اختیار کرنا خاصا مشکل ہے. جی اس کے لیے نفسانی خواہشات کو، چاہتوں کو دبانا پڑتا ہے، اور ایک بھرپور قسم کی، مضبوط قسم کی جب تک اسپریچول ٹریننگ اور روحانی تربیت نہ ہو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. اس روحانی تربیت کے لیے رمضان سے اچھا موسم کوئی نہیں ہے. تو رمضان المبارک کے دنوں میں جب کہ نفس کے بے لگام گھوڑے کو لگام دینے کے لیے اور اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عابدی صاحب، ہم بیسیکلی زمین دار لوگ ہیں، تو وتر دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ جناب بجائی کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، مناسب موسم کا انتظار کسان کرتا ہے، واہ پھر مناسب وقت کا. تو بڑے اچھے موسم میں اچھے موضوعات آپ لے کے آ رہے ہیں کہ من کی بستی تیار ہو رہی ہے. اب اس میں اخلاق حسنہ کے اور اسوہ حسنہ کے پیروی کے اچھے جو ہے نا پودے اگا دیے جائیں. انسانی طبیعت کافی حد تک خیر کی طرف رمضان المبارک میں مائل ہوتی ہے. یہ بڑی اچھی اور بنیادی چیز ہے کہ اس چیز کو اس تناظر میں دیکھا جائے. میں نے یہ دیکھا ہے، ہم سچ ٹی وی پہ ایسے موضوعات لا رہے ہیں، بلکہ اپنے تمہیدی جملوں میں ہما کہتی بھی ہیں اور بڑا صحیح کہتی ہیں، جو ہماری زندگیوں سے قریب میں ہماری زندگیوں کو سنوارتے ہیں. کسی پر تنقید نہیں، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں جہاں پر بھی بحثیں اور ٹاپکس ہیں وہ زندگی سے، جی وہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ کمپیٹیٹرز ہیں ہمارے، لیکن ان کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک یہ، اور دوسرا اسلامی موضوعات میں بے پناہ یونٹی اتفاق ہے. اختلاف کے اور اختلاف نظر بھی ترجیحات کا اتنے کم ہیں کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دونوں میں نے اسی لیے بجائے موضوع پہ براہ راست بات کرنے کے اپنے ناظرین کو بھی اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم پینلسٹس کو جو بھی اس طرف ہماری توجہ کہ صرف ایک موضوع کا رکھ لینا اور ڈسکشن کرنا ہی کافی نہیں ہے. جی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. یہ جو جملہ ہے آپ بریک کے بعد مکمل کیجیے گا. جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب، آغا صاحب جی جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب، قناعت کا مفہوم اور زندگی کس طرح سادہ اور آسان ہو جاتی ہے، اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے، وہ بیان فرما رہے تھے. جی میں جو بات کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ در حقیقت ہماری جو نفسانی کیفیات ہیں ان میں ایک کیفیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے مال کے کم ہونے کے خوف کی. اور بعض روایات میں ہے کہ دو چیزوں نے انسان کو مار ڈالا ہے، دو خوف ہیں ایسے. ان میں ایک خوف فقر کا خوف ہے، صحیح، اور دوسرا خوف موت کا خوف ہے. بالکل صحیح. لیکن وہ موت بھی ایک دن آنی ہے، اس سے پہلے خوف نہیں کا. 2 روز حذر کردن از مرگ روانیست، سعدی نے کہا. امام امیر المومنین کے ایک فرمان کا ترجمہ کیا منظوم کہ 2 دن موت سے ڈرنا روا نہیں ہے، ایک جس دن موت نہیں ہے، ایک جس دن موت ہے. واہ واہ. تو فقر کی بھی ایسی کوئی کیفیت ہے کہ انسان اتنا فقیر نہیں ہوتا جتنا اس کو فقر کا خوف ہوتا ہے، بالکل کہ میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں. صحیح بات. اگر یہ عطیہ دے دیا، اگر یہ افطاری دے دی، اگر یہ یتیم کو کچھ دے دیا، کسی فقیر پہ خرچ کر دیا، تو کہیں فقیر نہ ہو جاؤں. تو قناعت کیا کرتی ہے؟ قناعت ان تمام نفسانی بیماریوں کے ایک لحاظ سے توڑ ہے، علاج ہے. اور قناعت کی تعریف میں علماء نے جیسے بتایا ہے کہ راضی ہو جانا جو خدا نے عطا کیا ہے، اور اس کا 2 مرتبے اور 2 درجے کیے جاتے ہیں کہ ایک جتنی میری ضرورت ہے میں اس پہ راضی ہو جاؤں، اس سے زیادہ کی طلب نہ کروں. اور قرآن کریم نے بھی اس انفاق میں کہ یسألونک ماذا ينفقون، تو قل العفو، پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے اضافی ہے.
تو قناعت یہی ہے کہ میری جو ضرورت ہے اگر وہ پوری ہو رہی ہے تو میں اس پہ راضی ہو جاؤں زیادہ کی طلب میں. اور وہ جیسا کہ فرمان ہے کہ مال کی طلب ایسے ہے کہ جیسے انسان سمندر کا کھارا پانی اگر پیاس بجھانے کے لیے پیے تو پیتا رہے گا، پیاس نہیں بجھے گی. یہ بالکل درست. مال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کوئی حد یقف اس میں نہیں ہے کہ جی اب لاکھ روپے آ گیا تو بس کافی ہے، نہیں، پھر 2 پہ بھی نہیں رکے گا، یہ 10 پہ بھی نہیں رکے گا. اور پھر دوڑ ہے کہ وہ لگے چلے جاتی ہے. اس کا بہترین حل قناعت ہے کہ میں کھانے ہو جاؤں، جو میری ضرورت ہے حاصل ہو گیا. بالکل درست. بالکل جناب مولانا حیدر علوی صاحب کے بلا وہی جو بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو شخص جس کو ہمارے ہاں ایک محاورت نے بات بولی جاتی ہے پیسے کی دوڑ، کہ وسائل، ایک گاڑی، ایک کے بعد 2 گاڑی، 2 کے بعد 3، ایک مکان، 2 مکان، بڑا مکان، بڑی لوکیلٹی میں جو ابھی میں نے ذکر کی تھی یہ بات، وہ پھر رکتی نہیں ہے. اطمینان اور سکون اسی وقت آتا ہے جب جتنی ضرورت ہو وہ پوری ہو جائے، ضرورت کے مطابق موجود ہو اور اس پر انسان قانع ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل جب ہم ٹی وی چینل لگاتے ہیں یا اخبار کھولتے ہیں تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے تنگی معاش کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی خبر یہ ہوتی ہے کہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے اور اسے روزگار نہیں ملا تو اس نے خود سوزی کر لی کسی بھی قومی ادارے کے سامنے. تو گویا یہ ہمارے معاشرے کا ایک چہرہ ہے، ایک انتہائی قدم ہے کہ انسان اپنی جان تک دے دیتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انسان نے اللہ پہ قناعت کو چھوڑ دیا اور وہ زیادہ کی طلب میں اس قدر آگے بڑھا اور اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا لیا اس نے کہ وہ خود سوزی اور خودکشی تک کرنے لگ گیا، جو ایک حرام عمل ہے. اب پروردگار عالم تو یہ فرماتا ہے کہ ہم نے جس کے لیے جتنا رزق ہے وہ لکھ دیا ہے، وہ اسے ملنا ہے، اور جس کو زیادہ ہے وہ بھی اسے ملنا ہے، اور جس کا کم ہے وہ بھی اسے ملنا ہے. اب ہمارے یہاں قناعت کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں جی اور اللہ پہ قانع ہو جائیں. نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے. اپنے حصے کی تمام تر جد و جہد کوشش کرنے کے بعد جو رزق آپ کو ملا ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پر قناعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور اس کو بڑھا دیتا ہے. بالکل درست. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ پہ قناعت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ رزق کے اندر کمی فرما دیتا ہے، برکت اٹھا لیتا ہے اور اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے. صحیح. گویا قناعت خود ایک دروازہ ہے ایسا کہ جس میں آپ نے اپنے خزانے کو جمع کر لے. یعنی رزق، قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کسی صورت ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. اور قانع وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی گویا تقسیم پر بھی راضی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں حرص ہے، اس کے مقابلے میں لالچ ہے، اس کے مقابلے میں طمع ہے. اور طمع وہی ہوتی ہے، لالچ اور حرص اسی میں ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہے، اس کے اندر کی ابھی تک لالچ ختم ہی نہیں ہو پا رہا. اور وہ پھر ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان غلط ذرائع استعمال کرتا ہے کثرت سے دولت حاصل کرنے کے، جہاں وہ خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے، خود سے بھی دور ہو جاتا ہے. اور ایسے سینکڑوں لوگ آج جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے قناعت کو ترک کیا، لالچ اور حرص کو اختیار کیا، اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا. آج ان کے پاس نہ خدا ہے، نہ ہی اپنی عزت ہے، نہ وقار ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کے ہاتھ میں قناعت نہیں ہے وہ عزت و وقار بھی وہ کھو بیٹھتا ہے اور معاشرے کے اندر اس کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا. جی بہت خوبصورت بات. ناظرین کنٹینیو کریں گے اسی ڈسکشن کو. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ. شیطان رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. جی
वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आबिद साहब, हम गुफ्तगू की जी 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 जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब, एक मुझे रिवायत के टुकड़े याद आते हैं जिसका मफ़हूम ये है कि जो सवाल नहीं करता किसी से, अल्लाह उसको गनी कर देता है। और मुझे इस पे ना एक तारीख़ का एक बहुत बड़ा एक वाक़या जो तारीख़ के सफ़ात पे सब्त हो गया याद आता है कि सिकंदर आज़म के वक्त में तकरीबन 400 क़ब्ल मसीह में एक बहुत बड़ा दानिश्वर था देव जॉन्स के नाम से, इवन उसकी अरस्तु भी तारीफ़ करता था। तो सिकंदर आज़म उसकी तारीफ़ सुन के तो उसके पास गया और अरस्तु से तारीफ़ सुनी थी। तो वो एक जगह बैठा हुआ था और धूप सेक रहा था, तो अरस्तु सिकंदर आज़म उसके सामने खड़ा हुआ और उसे कहा कि मैं सिकंदर आज़म हूँ। ज़ाहिर अभी भी लोग नाम सुन के जो है वो रोब में आते हैं। तो उसने कहा मैंने आपकी तारीफ़ सुनी है, तो आप सवाल करें मुझसे, जो करना है मैं पूरा करूँगा। तो जो दियोजान्स ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि मैं धूप सेक रहा था, तुम मेरे सामने खड़े हो गए हो, धूप रोक लिया, एक तरफ हो जाओ, धूप आने दो। तो ये वाक़या अभी भी तारीख़ में ये इस्तग़ना या बेनियाज़ी के बाब में अभी भी याद किया जाता है। जी आबिद साहब, मैं अपने पिछली गुफ्तगू में जो गुजारिश कर रहा था वहीं से मैं बात को शुरू करता हूँ। आपने बड़ी अच्छा इसमें इजाफ़ा कर दिया। जी जी, उलमाए किराम की गुफ्तगू भी आ गई। तो ख़ूबसूरत मौसम की मैंने बात की थी और उसमें मतलब उसके ऊपर मौसम के ऊपर एंड फल का उगाया जाना या बीज बोना। तो हमें नशिस्त व बर्खास्त से आगे बढ़कर इन नशिस्तों से फ़ायदा उठाते हुए, यानी मैंने कहा था कनात मुश्किल है, इस पे अमल करना मुश्किल है, इसे ज़िंदगियों में लाना मुश्किल है, लेकिन रमज़ान के महीने में ये कदरे कंपैरेटिवली ये आसान है, कदरे आसान है, इसमें और इसके आने के बाद ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। वो तो अगले इसके फिर नताइज इसके फल है ना, इसको अपनी ज़िंदगी में लाना जो मुश्किल है, उसके लिए ये है कि प्रैक्टिस चाहिए होती है, मश्क चाहिए होती है किसी भी काम को, इंसान को अपनी तबीयत को उसमें डालने में। तो उसके लिए बेहतरीन ये समा है, ये मौसम है, ये दिन है रमज़ान के। तो हमें चाहिए कि हम अपने जुमला मामलात में कनाअत को लाने की कोशिश करें। जिस तरीके से हमारे दोस्तों ने इसकी तारीफ़ की या आपने इसको इस्तिग़ना से अभी ताबीर किया, जिस रिवायत को या तारीख़ी एक चीज़ को आपने पढ़ा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको एक तदबीर का नाम दिया है। जी जी, वाह वाह वाह, ठीक है, एक बेसिकली कामयाब ज़िंदगी की एक तदबीर है। वाह वाह। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत-तदबीरो निस्फुल मईशा, आधी मईशत तुम्हारी तदबीर के अंदर है। वाह वाह। यानी हम ये समझते हैं कि हमारे पास जितना कैपिटल सरमाया होगा, जितने हमारे पास मालो दौलत होगा, उतने हम सुखी रहेंगे। नहीं, बल्कि थोड़े मालो दौलत से बहुत सारा सुकून हासिल किया जा सकता है अगर तदबीर इख्तियार की जाए, कनात को इख्तियार किया जाए और अपनी ज़रूरतों को अपने यानी ज़रूरतों को अपने ऊपर गालिब करने या हावी करने के बजाय अपनी ज़रूरतों को अपने कंट्रोल में रखा जाए और अपने अखराजात को अपनी मर्ज़ी पर मौकूफ़ कर लिया जाए। एक दूसरा, जिस इस्तिग़ना की आप बात कर रहे हैं, इससे मेरी बला कि मेरे पड़ोस में बसने वाले का लिविंग स्टाइल क्या है, वो क्या खाता क्या पीता है, हम ये नहीं देखते कि उस बंदे के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। अपने महदूद सोर्सेज, उसके लामहदूद सोर्सेज को नज़र में लाए बगैर उसके लिविंग स्टाइल और अपने लिविंग स्टाइल को एक जगह पे लाना चाहते हैं। और उससे बहुत अगर मेरे अपना पड़ोस में, अब मैं नाम लेने लगा था, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है किसी मनसब की और बड़े बड़े लोगों की, वहाँ 10 लाख तनख्वाह वाले रहते हैं जो कहते हैं हमारी पूरी नहीं बढ़ती, और मैं जनाब 20,000 या 50,000 तनख्वाह वाला हूँ। तो मुझे उससे नहीं, मुझे ये देखना है कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है, जो बात अलवी साहब ने की थी, मैं उस पर राजी हूँ कि नहीं। पहली बात, अन्नहु हुवा अगना व अकना। फरमाया, इसकी तफसीर में उलमा ने फरमाया है कि गनी भी अल्लाह फरमाता है और काने भी अल्लाह फरमाता है। यानी जिस फ़कीरी को फ़क्र भी उसी ने दिया है और गनी को अमारत और गिना भी उसी ने अता किया है, उसकी तकसीम के ऊपर राज़ी रहते हुए जो उसने मुझे दिया है ना, साथ अक्ल सलीम दे दी है, मैंने इसी में प्लान करना है, मैंने इसी के अंदर अपना गुजर बसर करना है। और जिस दिन मैं अपने वसाइल और अपने मसाइल दोनों के ऊपर काबू पा लूँगा, कंट्रोल कर लूँगा और इनको अच्छे तरीके से मैनेज कर लूँगा, उस दिन मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मुझे और हुज़ूर ने जो फरमाया तरबियत निस्फुल मईशा, आधी मईशत इसके अंदर है कि तदबीर, तदबीर निस्फुल मईशा, तदबीर अपनी कर लो और उस तदबीर का ही नाम कनाअत है।
जनाब मौलाना, मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल पढ़ रहा था अभी, वो कहते हैं कि हरीस को अगर सारी दुनिया भी दे दी जाए तो वो फिर भी फ़कीर ही रहेगा। फरमाइएगा इसको। जी, मन हुमान ला यशबआन, जी जी तो वो भूखे कभी सैर नहीं होते। तो जिस तरह के मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मौलाना साहब ने भी इशारा फरमाया, हकीकत में यही है, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, खुदावंद तबारक तआला ने रिज़्क़ तक़सीम किया है अपने मखलूक के दरमियान। तो अब इंसान अगर जो उसके हिस्से में आया है उस पर राज़ी हो जाए, उसके अंदर गुजारा करे, तो उसकी ज़िंदगी में आसानी आती है। आसानी के मुकाबले में सख्ती है। सही। और जहाँ कुरान करीम की वो आयत जो बाज़ लोगों की ज़िंदगी को मईशतन वन का करार देती है, वहाँ बाज़ लोगों की ज़िंदगी को हयातन तय्यबा, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि हयात तय्यबा क्या है, तो आपने फरमाया हियल क़नाअह, ये क़नाअह है, क़नाअत में हयात तय्यबा है। तो बात यही है कि क़नाअत के मुकाबले में क्या है, क़नाअत जब इंसान करता है, अपने जो खुदा ने रिज़्क़ दिया उस पर राज़ी हो जाता है, तो इससे एक और अखलाकी फ़जीलत और एक इस्लामी कदर सामने आती है। वो ये है कि शुक्र करता है इंसान। वाह वाह। अच्छा, जो भी काने नहीं होगा वो नाशुक्र होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी काने हो गया वो शुक्रगुजार हो गया। और जब शुक्रगुजार हुआ तो लइन शकरतुम, वाह वाह वाह। तो शुक्र इजाफे का सबब बनता है। बस अगर हम माल बेशतर माल की तलब में है, ज़्यादा की तलब में, अभी तब भी गेट वे उसका क्या है। अच्छा, ये इस्लामी तालीमात जो है ना एक दूसरे से कड़ी मिलती है। इस पे हम कुछ अर्ज़ करेंगे और उलमा इकराम से कहेंगे कि टोटलिटी में देखें इस्लामी तालीमात को। एक चीज़ करेंगे, किबला ने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी, तो दूसरी चीज़ हासिल होती चली जाएगी। कनात करेंगे तो ख़ुद ब खुद दौलत माल हासिल होगा, और कनात खुद एक दौलत है। अगर हमें हैदर अलवी साहब इजाज़त दें तो हमें वक्फे पे जाना है। 2 शेर नात के सुन लें, रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाए। जब हम वक्फे से बाद आएंगे तो फिर आप वादा करें कि शुरू हैदर अलवी साहब से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तबस्सुम हुसैन साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरे सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है, खुदा गवाह है आका, खुदा गवाह है आका, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, तेरे सिवा मेरा। और तू खुद मिसाल अपनी, तू खुद जवाब अपना, मखलूक में है लेकिन खालिक से जुदा नहीं है, तेरे सिवा मेरा। और तू एहसान है का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी आप भी। जी बहुत शुक्रिया उमा।
जनाब हैदर अलवी साहब, मेरे सामने इमाम बाक़िरुल उलूम इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है। बहुत ही खूबसूरत मिसाल उन्होंने दी कि जो बंदा काने नहीं होता, कनात नहीं करता और उसके मुकाबिल में हरीस हो जाता है तो वो क्या होता है। ये दुनिया में जब हम देखते हैं तो उस लोगों की हालत मैंने इस हदीस से मिलाई तो वाक़ईन बाकमाल बात की आपने कि दुनिया के हरीस की मिसाल रेशम के कीड़े की मिसाल है। यूं यूं वो रेशम को अपने ऊपर लपेटता जाता है, इस कदर वो उससे निकलने से दूर होता जाता है, अंजाम कार वो गम के मारे मौत से हमकनार हो जाता है। यकीनन हिर्स और लालच इंसान को बिल आखिर मट्टी उसका पेट भर सकती है, और वो भी कब्र की। सही। क्योंकि हमारे यहाँ आप कहा जा रहा है कि सबसे पुरसकून जगह कब्र ही है जहाँ इंसान जाकर, और ये अहादीस में भी इसका तज़किरा बहरहाल मौजूद है। जब सीरत तैयबा में कनात का पहलू हम देखते हैं तो नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर जिब्रील अमीन आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि अगर आप पसंद फरमाएं तो हम मक्का की पहाड़ियों को और यहाँ के रेगज़ारों को और यहाँ की हर चीज़ को सोने का बना देते हैं सही आपके लिए। तो नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उसके मुकाबले में फ़क्र को पसंद किया, और मैंने कहा कि मेरे रब, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन रोज़ा से हूँ और एक दिन पेट भर कर खाऊँ। जिस दिन मैं रोज़े से हूँ उस दिन मैं तेरी बारगाह में गिड़गिड़ाऊँ और मैं तुझे पुकारूँ, और जिस दिन मैं पेट भरकर खाना खाऊं उस दिन मैं तेरी बारगाह में शुक्र अदा करूं। अच्छा, अहले बैत अतहार के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा के बारे में ये तवातुर से मौजूद है कि किसी दिन भी, यानी पूरी ज़िंदगी में इन हस्तियों ने, आइम्मा ताहिरीन ने पेट भरकर खाना नहीं खाया। मतलब कि उन्होंने हमेशा, इसकी ये वजह नहीं थी कि उनके पास पैसा नहीं था, उम्महातुल मोमिनीन की भी यही कैफियत थी। जो बागात से मालो असबाब आता नबी करीम साहिब लौलाक उम्महातुल मोमिनीन में और अहले बैत अतहार में उनको बराबर तकसीम करते। वो इतना होता कि पूरा साल खाते रहते तो बड़ी आसानी से गुजारा हो सकता। लेकिन अहले बैत अतहार की, उम्महातुल मोमिनीन की ये आदत मुबारक थी कि वो सारे का सारा अपने हिस्से का गरीबों में बांट देते थे और फिर कनात करते। नबी करीम साहिब लौलाक ने तो नारा बुलंद किया, अल फ़क्र फ़ख्री, फ़क्र मेरा फ़ख्र है। नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे मस्कीन ज़िंदा रख और मुझे मस्कीनी हालत में ही मौत देना और मुझे मस्कीनों के अंदर उठाना। मतलब ये हुजूर फरमाते हैं कि हश्र के मैदान में जो गरीब होगा, फ़ुक़रा होंगे, वो उमरा से 50,000 साल पहले दाखिल जन्नत हो जाएंगे। और मौला कायनात मौला अली शेर खुदा की जो कनात की हालत ये थी कि आपने दुनिया को 3 बार तलाक दी कि दुनिया मैं तुझसे अलग हुआ। मैं जब आपको खिलाफत अता की गई तो आपने ये फरमाया कि अगर जूती के तस्मों के बराबर भी तेरी मेरे नज़दीक कोई इज़्ज़त और हुर्मत होती तो मैं तुम्हें कभी भी कलादा अपने गले में ये ना डालता। सिर्फ मुसलमानों की और इंसानों की बेहतरी के लिए मैं ये ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, वरना दुनिया से आप बेनियाज थे। और जिस तरह आपने हज़रत मालिक अश्तर को आपने ख़त लिखा बसरा का, जब आपको गवर्नर बनाया, आपने उसके अंदर जो लिखा उसमें यह था कि आपने अपनी जो ज़िंदगी गुजारनी है वो अय्याशी पर मबनी ना हो बल्कि मुआशरे के सबसे गरीब तरीन तबके के बराबर हो। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा अव्वल बनाया गया तो आपने अपना सामान माल तिजारत लिया और बाज़ार का रुख करने लगे। तो मुसाहिबीन कहते हैं, हज़रत आप खलीफा हैं, किधर जा रहे हैं? आपने कहा कि मैं अपने हलाल रिज़्क़ के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपको मुशायरा दिया जाएगा। आपने कहा कि फिर कितना मुशायरा दोगे? उन्होंने कहा भी इतना होगा, एक जो उस वक्त के मजदूर। आपने बल्कि ख़ुद फरमाया कि मेरा मुशायरा मज़दूर की मज़दूरी के बराबर रखना। उन्होंने कहा उसमें गुजारा नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया फिर रियासत पर लाजिम है कि मज़दूर की मज़दूरी में इजाफा करें ताकि पूरे तमाम मुआशरा एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। आज हम मुस्लिम मुआशरे में और पाकिस्तानी मुआशरे में हमारे यहाँ कनात ख़त्म क्यों होती जा रही है कि एक तबका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, बर्गर फैमिली, क्या क्या नाम दे रखे हैं। और एक जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके पास 2 सवारियां हैं
वो एक उसको वापस कर दे जिसके पास नहीं है, हालांकि वो मालिक नहीं है, लेकिन चूंकि वो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे गैरेज में जब तक 10-10 गाड़ियां ना हो तब तक हमारे लोगों को चैन और नहीं वही आता। वो फिर रेशम का कीड़ा बन जाते हैं ना कि वो लपेटते जाते हैं। जनाब मौलाना, एक बात जो हैदर अलवी साहब ने बिटवीन द लाइंस की, यानी जो सतूर के दरमियान उनकी वो मौजूद थी, कि क़नाअत का मतलब इंसान की अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने अहल व अयाल की ज़िंदगी के हवाले से ज़रूरत के मुताबिक काने रहना है और ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करनी है। लेकिन जो मुआशरे का इंतज़ाम है, जो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, जो एक मुआशरे की बसीयत कुल्ली ज़िम्मेदारी है कि हर एक को कम अज़ कम इतना मौजूद हो कि ज़िंदगी का गुजारा हो सके, वो एक अलग मौजू है और ये एक अलग मौजू है। इसमें कहीं ये ना हो कि जिन लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उससे बचें और ये कहें कि बस क़नाअत करनी चाहिए लोगों को और आवाम को, और कुछ ना भी हो तो गुजारा करना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कहीं ये गलत फहमी ना पैदा हो जाए कहीं। कतन ऐसा नहीं है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस रियासत मदीना की बुनियाद रखी, आज भी बाज़ गश्त सुनाई देती है और अल्लाह करे कि हम हकीकी रियासत मदीना कायम कर सकें। तो उस रियासत मदीना ने हुज़ूर ने जिस चीज़ का सबसे पहले इंतज़ाम फरमाया और अपने इंतज़ामी अहकामात के ज़रिए से जिस पर सबसे पहले जो अरेंजमेंट्स फरमाए वो मईशत ही थी। आपने जो मुआख़ात मदीना कायम फरमाई महाजरीन व अंसार के दरमियान, तो लोगों की मुआशी ज़रूरियात को पूरा करना ये रियासत की अव्वली ज़िम्मेदारी है। कि मेरा हमसाया भूखा सो रहा है तो मैं कहूँ कि जी उसे क़नाअत करनी चाहिए। क़नाअत का जैसे मतलब कोई हुक्मरान कहते हैं जी आप कम खाएं तो ये भी बड़े सवाब की बात है। ये सवाब अज़ाब वाला मामला हमारा पर्सनल है। उनको है कि हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हम मुहैया करे हमें सहूलियात और वो पूरा करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फ़ज़ाइल है ना जी क़नाअत के, वो हमारे पर्सनल अपने लिए। अब मैं आजिज़ी इख्तियार करूँ, मैं कमज़ोर मतलब बहुत करो फर वाला कोई लिबास ना पहनूं, बजाय गाड़ी के पैदल चल लूँ, तो ये तो मेरे ही अपना इख्तियार हो सकता है। लेकिन कोई दूसरा मुझे इस पे पाबंद नहीं कर सकता कि जी आप ऐसे कपड़े पहन लो, आपके अंदर आजिज़ी आएगी। तो रियासत की जिम्मेदारी अलग है। अब रह गया पर्सनल, तो पर्सनल रियासत की भी और मुआशरे की इज्तिमाई भी, हमारी भी, बाकी लोगों के हवाले से। हमें अब दूसरे को हम इसलिए ना दें कि उसके पास, जिसके पास कम है, मालो असबाब कम है, हम इसलिए ना दें कि वो क़नाअत पे चला जाएगा। ये हमारा दूसरे का मैटर ही नहीं है, ये पर्सनल मैटर है। बिल्कुल क़नाअत इख्तियार करना पर्सनल है और इसका उससे फ़ायदा मुआशरे को ज़रूर होगा जब लोग कम चीज़ को होगा और फिर पूरे मुआशरे में वसाइल जो है ना वो बचेंगे, डेफिनेटली उनका ज़िया नहीं होगा और उससे दीगर लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे जिन वसाइल के ऊपर चंद हाथों के बजाय मुआशरे का ओवरऑल एक हक आ जाएगा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इखराजात में मियाना रवी इख्तियार करने वालों की मईशत को जो है ना वो महफूज करार दिया है। अब हम ये तो मैंने अर्ज़ किया ना, जैसे आपने सवाल किया, रियासत को तो आप अलग छोड़ दें, मुआशरे को अलग छोड़ दें, इदारों को अलग, ज़ाती तौर पर हम लोग जब मसाइल का शिकार होते हैं, माली मुश्किलात का शिकार होते हैं, जब मुफलसी और तंगदस्ती का शिकार होते हैं, तो उसकी एक वजह ये होती है कि हमने खुद अपने अखराजात के अंदर एतदाल को कायम नहीं रखा। इस बद एतदाली और बेइंसाफ़ी की वजह से अल्लाह ताला ने हमें मुफलसी का शिकार बना दिया। हुजूर ने हमें ज़मानत दे दी है कि जो क़नाअत को इख्तियार करेगा वो कभी तंग दस्त और मुफलिस नहीं होगा। साथ ये भी फरमा दिया अल्लाह पाक उसको पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है जो क़नाअत को इख्तियार करता है। कता कलामी के लिए माज़रत, अभी हमें अपने नाज़रीन को बताना है कि इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। जी नाज़रीन मरहबा, इफ्तार ट्रांसमिशन में इफ्तार के खुशकुन वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आबी साहब, हम गुफ्तगू की जानिब जी, और हमारी ये खुशकिस्मती के सच टेलीविज़न में हमारे रिसर्चर्स की टीम और हमारे जो सच टीवी चलाने वाले हैं उनकी जब से ये चैनल बना ये कोशिश है और माशाल्लाह वो कामयाब है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स करें कि जो मुआशरे में वैल्यूज़ क्रिएट करें। और जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब इस्लाम की जो तर्ज़ मुआशरत इस्लाम चाहता है वो कहता है कि मुआशरे में वैल्यूज़ क्रिएट हों, कदरें क्रिएट हों। उन कदरों के हुसूल के लिए जो टूल्स हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ वो हैं। मुझे याद आ रही है एक हमारे बड़े मशहूर अदीब हुआ करते थे अशफाक अहमद, बहुत अच्छी उनकी बातें हैं और बहुत वाकई वैल्यूज़ पैदा करने वाली। उनकी मैं एक बात सुन रहा था, वो कहते हैं कि जब ये 60-70s में नई बड़ी अच्छी गाड़ियाँ आनी शुरू हुई तो हम माल रोड पे जाके खड़े होते थे
اور کوئی بڑی اچھی گاڑی گزرتی تھی تو ہم بڑا خوش ہوتے تھے کہ کیسے دیکھیں کیسی ایک نئی چیز آئی ہے. کہتے ہیں ہمیں تو اس وقت یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حسد کوئی چیز بھی ہوتی ہے, یعنی کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو اس سے جلا بھی جا سکتا ہے یا اس کو بد دعا بھی دی جا سکتی ہے. کہتے ہیں ہم تو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے. تو یہ قناعت کی ویلیو, حسد نہ کرنے کی ویلیو, حرص نہ ہونے کی ویلیو, مواقع کے مطابق اپنا کام کرنے کی ویلیوز, یہ بہت احسن ویلیوز ہیں. اسی سے معاشرے میں سکون ہوگا. جی بالکل, آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیں مورالٹی کوئی صرف عالم اسلام کی بات نہیں ہے. مختلف ادیان میں اور مختلف کلچرز میں مورالٹی کی بات ہوتی ہے, مورلز کی بات ہوتی ہے, مورل ویلیوز کی بات ہوتی ہے. اور پھر فرق کیا ہے؟ بہت ساری مورل ویلیوز ایسی ہیں کہ جو ہیں بھی یونیورسل, یعنی ایک بے دین بھی ممکن ہے کہہ رہا ہو کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, ایک دیندار بھی, ایک مسلمان بھی یہی کہہ رہا ہو کہ سچ بولنا اچھی بات ہے. تو ایکچولی ایک اہم سوال یہی کریٹ ہوتا ہے کہ اوریجنلٹی مورالٹی کی کس میں ہے. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. تو اس میں جو اپروچ میں سمجھتا ہوں کہ شہید مرتضیٰ مطہری کی ہے, وہ میں اس کو اپنے حساب سے الٹیمیٹ اپروچ سمجھتا ہوں. موجودہ دور کے بہت بڑے دانشور, کیونکہ اخلاقیات میں تو آپ کو جو ہے سوشلسٹ کا بھی اخلاق ملے گا, آپ کو مارکس اور لینن کا بھی اخلاق ملے گا. تو وہاں بھی وہ کہے گا کہ چوری نہیں کرنی چاہیے, ہمسائے کی گائے چوری نہ کرو. جی کیوں؟ اوریجنلٹی کس میں ہے کہ آپ اس کی چوری کرو گے تو تمہاری چوری کر لے گا. بالکل صحیح. ہاں, یعنی ویلیو کا معاشرے میں پیدا ہو جائے گی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ میرے مفادات محفوظ ہیں تو آپ اقدار کو پامال کر دیتے ہیں. صحیح, اگر یہ سوچ رکھیں. ہاں, کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک تھیوری دی جاتی ہے جی کہ آپ, خوبصورت بات آپ نے کی, مصلحت کی تھیوری دی جاتی ہے جی. عیسائیت میں محبت کی تھیوری دی جاتی ہے جی کہ آپ کے اگر ایک رخسار پہ کوئی تماچا مار دیتا ہے تو تب بھی آپ دوسرا رخسار آگے پیش کر دیں. اچھا, لیکن عالم اسلام میں جو اپروچ ہے مورالٹی میں, مورالٹی بھی ہماری وہ الہیت بیسڈ ہے. اس میں ورشپ تھیوری جو ہے کہ آپ اگر سچ بھی بول رہے ہیں تو کس لیے للہ, واہ واہ, آپ اگر امانت دار ہیں تب بھی للہ, اس لیے نہیں کہ ہم سچ بولیں گے تو پھر دوسرے ہم سے سچ بولیں گے. آپ اسراف سے جو ہے وہ صرف نظر کر رہے ہیں تب بھی للہ. جب للہیت آ جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک لازوال اور جاویدانی بیس مل جاتی ہے ویلیوز کی. تو قناعت ہو, شجاعت ہو, صداقت ہو, عدالت ہو, مساوات ہو, انصاف ہو, خلاصہ جتنی بھی یونیورسل ویلیوز ہیں جن کو ہم مارل ویلیوز کے نام سے یاد کرتے ہیں, تو ان کو جو بیس نظریہ عبادت اور ورشپ تھیوری دیتی ہے اور کوئی نہیں عطا کر سکتا, اور وہ خدا واحد لم یزل لا یزال کی پرستش ہے. تو ہم اگر قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے بھائی ہیں جو اسراف کرنے والے ہیں, اگر خداوند تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے قناعت کا اور زیادہ طلبی سے روکا ہے, تو میں اگر للہ اس پہ آ جاتا ہوں تو یہ تب پھر اس میں ڈبل وہ آ جاتا ہے حسن, یہ پھر ویلیو بھی ہے اور یہ عین اسی وقت عبادت ہے. واہ واہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, یہ بڑی ہی بنیادی بات ڈاکٹر حسنین نادر صاحب نے کر دی کہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں جو قدریں ہیں, ویلیوز ہیں, وہ الہی ہیں. خداوند قدوس کے ساتھ اخلاص اور اس سے قربت کی نیت کے ساتھ یہ مخصوص ہے. تو یہ پھر اس میں ایک چیز تو یہ ہو جاتی ہے جو فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ پھر آفاقی ہو جاتی ہیں ویلیوز. پھر سچ بولنا اس لیے نہیں ہے کہ سچ بولیں تو سامنے والا بھی سچ بولے گا, وہ تو یقیناً معاشرے میں ویلیوز بڑھیں گی, لیکن ہم سچ اللہ کی خاطر بولیں گے. پھر جب ہر انسان اس طرح سے سوچے گا تو ایک مستقل جو ویلیو ہے وہ بن جائے گی. اسی طرح باقی بھی تمام ویلیوز ہیں. اس میں ایک اور ایڈٹ بات جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کا جب اللہ پہ یقین ہے تو اللہ نے جو گارنٹیز دی ہے ان پہ یقین ہو جاتا ہے. تو میں ایک روایت پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ جو کسی سے سوال نہیں کرتا اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے. اب ہم ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہم جڑ گئے کہ اب ہمیں یقین ہے کہ ہم سوال نہیں کریں گے, قناعت کریں گے تو اللہ ہماری ضروریات پوری کرے گا. دیکھیے, جب تک ایمان پختہ نہ ہو کہ واللہ خیر الرازقین, انسان اپنے رازق اور اپنے مالک پر ایمان میں کامل ہی نہیں ہے.
और जब हमें हुक्म है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो इससे मुराद यही है कि ज़िंदगी के नशेब व फराज में अपने मालिक को तमाम कुदरतों समेत तस्लीम कर लो और ये समझो कि मेरे खैर व शर का और मेरी अच्छाई बुराई का मालिक मेरा रब है। एक बार मौला हसन मुज्तबा से कहा गया कि हुजूर आप बहुत देते हैं, तकसीम करते हैं लोगों को, तो इसमें थोड़ा हाथ हल्का रखा करें। आपके कई बार ऐसा हुआ है कि घर के अंदर काशाना अक़दस के अंदर कुछ चीज़ पकाने को भी मौजूद नहीं होती है, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला जब मुझे देता है तो वो देता चला जाता है। अब मैं इसलिए देता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये आदत डाली है कि उसने मुझे देना है और मैंने आगे देना है। अगर मैं अपनी आदत बदल लूँगा तो मुझे खदशा है कि अल्लाह ताला भी अपनी आदत बदल ना ले। मौला कायनात फरमाते हैं तुम देने वाला एक हाथ रोकते हो, अल्लाह 70 ऐसे हाथों को रोक लेता है जिनके ज़रिए वो तुम्हें दे रहा होता है। और हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर गिलानी फरमाते हैं कि देते वक्त जब तुम ये देखने लग जाते हो क्या ये इसका हकदार है, तो कभी देखो कि जो रब तुम्हें दे रहा है क्या तुम उसके हकदार थे। अब हम जब कनात पसंदी की तरफ देखते हैं तो आइम्मा ताहिरीन में कनात पसंदी पूरे उरूज पर हमें नज़र आती है। क्या बात है। और वो कनात पसंदी से ये मुराद नहीं, हमारे यहाँ कनात पसंद लोगों को देखा गया है कि जनाब ना बालों में कंघी की हुई है, उलझे हुए लिबास पहने हुए हैं, गंदी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो भी तालीमात इस्लामी के खिलाफ है। हज़रत ज़ियाउल-उम्मत जस्टिस पीर करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह से ये सवाल किया गया हुज़ूर कनात पसंदी क्या है। फरमाया अल्लाह पाक ने जितने मादूद असबाब आपको मुहैया किए हैं उनमें बन सबर कर रहने का नाम कनात पसंदी है, यानी अपने आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। अब मौला अमीर कायनात के पास चाहते तो दुनिया के सारे ख़जाने आपके कदमों में थे, लेकिन तारीख़ बताती है कि आपने हमेशा खुश्क रोटी को पानी में भगो कर खाया। और एक बार आप इसी तरह खुश्क पानी में रोटी को भगो कर खा रहे हैं और वो भी जौ की रोटी है। एक फ़कीर आता है तो उसकी चेहरे के ऊपर देखकर मौला कायनात फरमाते हैं जो आपके चेहरे को देखकर आपकी ज़रूरत को पहचान ना सके उससे मांगना भी जायज़ नहीं है। तो मौला कायनात ने उसके चेहरे को देखकर पहचान लिया कि इसको भूख है। आपने फरमाया अगर खुश्क जौ की रोटी खानी है तो हमारे साथ बैठ जाओ, अगर अच्छा खाना है तो वो सामने दरवाजे पे दस्तक दो। जब वहाँ दस्तक दी, क्योंकि वो अच्छे की ख्वाहिश में था, वो अच्छे की ख्वाहिश में जब वहाँ जाता है तो आगे दस्तरखान मौला अमीर हसन पाक का वो दस्तरखान सजा हुआ, वो एक लुकमा खा रहा है और एक छुपा रहा है। तो मौला हसन फरमाते हैं इतना वाफिर रिस्क मौजूद है, ये बचा और छुपा क्यों रहे हो। कहा वो रस्ते में एक फ़कीर हमें नज़र आया कि जिसके पास खाने को अच्छी रोटी नहीं थी, वो खुश्क रोटी पानी में भगो कर खा रहे थे। आपने फरमाया जिन्हें तुम फ़कीर कह रहे हो वो मौला अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन है और ये दस्तरखान उन्हीं का है जिससे तुम्हें मुयस्सर आ रहा है। तो मतलब ये है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जो खुद ही बेच कर जो है वो दौलत जमा करते हैं हराम तरीक़ों से, बरोज़े क़यामत वो उनके गले का तौक बनेगा और जहन्नुम रसीद कर दिए जाएंगे ऐसे लोग जिन्होंने जो है वो मिलावट के ज़रिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए, गलत ज़राए से रिश्वत के ज़रिए अपने गरीबों से रिस्क छीन कर अपने पास जमा किया होगा। वो हुजूर के सामने भी शर्मिंदा होंगे, अल्लाह के सामने भी शर्मिंदा। आपने जो बात फरमाई हज़रत अली का एक कौल नहजुल बलागा में मुझे याद आ रहा है अमीर साहब के उसका मफ़हूम ये बनता है कि मैंने कहीं पर एक्स्ट्रा लुकमा नहीं देखा उस वक्त तक के जब तक कि किसी का हक ना मारा गया। यानी अगर कहीं पर कोई एक्स्ट्रा लुकमा किसी के पास है तो वो कहीं ना कहीं किसी का, इसीलिए वो कुरान की आयत है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा है वो दे दो। अब सवालात मेरे पास बहुत कम है और आप बताती हैं कि टाइम कम होता जा रहा है, लेकिन उलमा कराम बहुत खूबसूरत जवाब दे रहे हैं। इसी मीर साहब एक हदीस मेरे सामने है, कनात से काम लो इज़्ज़त में रहोगे। यानी जो इज़्ज़त है अब वो दुनिया की भी है आखिरत की भी है। और एक और है कि असल पाक दामनी कनात है जिसका फल रंजो गम में कमी है। आजकल जो परेशानियाँ फ़िक्रें और जो कुछ हैं, तो ये एक नुस्खा हमें बताया जा रहा है कि कनात करो, इज़्ज़त भी है, आदमी इज़्ज़त चाहता है और रंजो गम से आज़ादी चाहता है। गारंटी दी है हदीस ने कि कनात में रंजो गम से कमी मौजूद है कनात में। जी अब्दी साहब, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को मुबारक शख्स कहा है, जी बरक़ात वाला, यानी जिसको अल्लाह की बरकतें नसीब होती हैं। वो शख्स जिसको अल्लाह पाक ने उतनी ही दौलत अता फरमाई जितनी उसकी ज़रूरतें थी, यानी उसको सिर्फ उसकी ज़रूरतों के बकदर दिया और उसने उससे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं की और उसी के ऊपर काने हो गया। फिर फरमाया
کہ اگر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اور اگر شکر گزار بننا چاہتے ہو تو قناعت اختیار کرو۔ واہ، پہلے بھی گفتگو میں کسی ہمارے پینلسٹ نے کسی نے گفتگو کی تھی اس کے اوپر کہ شکر گزاری کا درجہ نصیب ہوتا ہے، شاکروں میں بندہ لکھا جاتا ہے جب وہ قناعت پسند ہو جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، جب وہ اپنے آپ کو اور اللہ زیادہ بھی دیتا ہے اور ڈیفینیٹلی پھر تو وعدہ ہے نا قرآن مجید میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر مال و دولت ہے تو کم ہے، اسباب نعمتیں بظاہر کم ہیں تو شکوہ کرنے سے تو وہ نہیں بڑھیں گی، یہ تو ناشکری میں آئے گا۔ اور اگر شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ناشکری میں کمی واقع ہوگی، صاف سیدھی سی بات ہے۔ اگر ہم اپنے ان انعامات کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ قرآن مقدس نے خود بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں مزید دے تو تم شکر کرو، اس سے اللہ اضافہ فرمائے گا۔ اس اضافے کی کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ کیونکہ اللہ پہ یقین چاہیے نا ان چیزوں کے لیے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ قناعت کرو تم غنی ہو جاؤ گے، تو بظاہر تو شاید اپوزٹ بات نظر آ رہی ہے کہ ہم کم پہ کریں، لیکن اللہ پہ اگر یقین ہے تو پھر اچھا اس میں تو یہاں تک قد افلح کے الفاظ استعمال کر کے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ فلاح پا گیا جس نے ایمان لایا اور پھر اس کے بعد اللہ کے دیے پر قانے ہو گیا، اس کے اوپر صابر شاکر ہو گیا۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اب صرف 2 منٹ ہیں اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے، آپ صابر شاکر ہونے کا مطلب کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک معنی، اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کے اوپر صابر شاکر ہے۔ اچھا ہم نہ بھی صابر شاکر ہوئے تو ہم کیا کر لیں گے؟ صحیح بات، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے لیے ایمان رکھتے ہوئے اعتقاد کے ساتھ، حضور مولا کائنات کی ایک روایت ہے مشکات میں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے دیے پر قانے ہو جاؤ، صابر ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت کو قبول کرے گا۔ تم اگر رزق میں اللہ کی کم نعمت پر جو تمہارے سامنے تعداد عدد میں کم ہے اس پہ صبر کر لو گے، اللہ تمہارے تھوڑے عمل پہ تمہیں بخش دے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے، اب پھر ہم نے ایک منقبت پر جانا ہے اور پروگرام ختم کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ قناعت سے ریلیٹ کرنے کے لیے کہ مدینہ میں قحط ہوا اور گندم اور یہ اجناس کم ہو گئیں، تو آپ نے غلام سے کہا کہ ہمارے گھر میں کتنی گندم ہے، تو اس نے کہا فکر نہ کریں، اس نے کہا شاید امام اس لیے پوچھنا، ہمارے پاس ہم نے سال کی گندم رکھ دی ہے۔ امام نے کہا کہ جاؤ اور اس کو بازار میں جا کے بیچ آؤ اور دیکھو اسی پرائس پر بیچنا جو اصل پرائس ہے۔ وہ غلام بھکا بکا رہ گیا اور کہا پھر ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ جہاں اللہ دوسروں کو دے گا اللہ ہمیں بھی دے گا۔ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، ایک امام کے جو رئیس امت تھے اس وقت، ان کا اپنا واقعہ۔ بالکل بہت صحیح ڈائریکشن میں ہماری گفتگو جا رہی ہے قناعت کے حوالے سے۔ ایک چیز جو روایات میں آئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی میتھڈالوجی ہونی چاہیے کہ قناعت پذیری کیسے اپنائی جائے، تو بعض روایات میں اس کا حل پیش کیا گیا ہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ ہم اگر چاہیں کہ قناعت شعار بنے تو کیسے بنے۔ اس کا ایک راستہ جو روایات میں آیا وہ یہ کہ آپ اس کی طرف دیکھیں جو مال و متاع کے لحاظ سے تم سے نیچے ہے، اس کی طرف نہ دیکھیں جو تم سے اوپر ہے۔ تو یہ اگر ہم اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں، ہم نے ایک رشک والی زندگی جس میں ہمارا کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی جیسے آپ نے کہا تو میرے پاس ویسی کیوں نہیں، اس کے پاس فلاں ماڈل کی تو میرے پاس کیوں نہیں۔ تم ذرا نیچے بھی تو دیکھو، تمہارے پاس گاڑی ہے اس کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو بائک بھی نہیں ہے۔ تو جب اتنی خلق خدا وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، جب آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ اپنی حالت پر راضی ہو جائیں گے، آپ حالت شکوہ کی بجائے حالت شکر میں اور قناعت پذیر ہو جائیں گے۔ واہ واہ، میرا خیال ہے بہت، جتنی میں کہتا ہوں سچ ٹی وی کے پروگرامز آرکائیو میں رکھنے والے ہیں، یہ سننے والے ہیں، شاید تحریری شکل بھی ان کو ہونی چاہیے۔ اتنے مختصر وقت میں جو علماء کو ملتا ہے، ہمیں زندگی کے سلیقے، قرینے، طریقے، تعلیمات اسلام کی روشنی میں سکھا دیتے ہیں۔ یقیناً تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور جاتے جاتے ہم تبسم حسین صاحب سے جو ہے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ بخدا علی سا بندہ نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ
بخدا علی سا بندہ نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا۔ اور دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی، دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اور تطہیر کی یہ آیت کہتی ہے کوئی ستھرا آل نبی سے زیادہ نہ سبحان اللہ، ہوا کیا کہنے، نہ ہے نہ ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آل نبی سے زیادہ، واہ واہ واہ۔ اور بعد از خدا سرور مولا علی ہے مولا، بہت خوب، بہت خوب، سبحان امت اللہ۔ کا اور مولا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا امت کا اور مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اولاد مصطفیٰ